Merci beaucoup, cher collègue. La raison elle est simple, c'est que ces derniers temps, il y a beaucoup de coupures. Par exemple, dans une région donnée, en 3 semaines, on subit 4 coupures. Et 4 coupures, ça dit que nos équipes sont sur le chemin, matin et soir, pour pouvoir souder ces fibres. Souder, ce n'est pas du câble auquel en quelques minutes on travaille, c'est aussi des tronçons de route, de câbles qui sont coupés. Et quand c'est coupé, il faut remplacer toute une grande partie parce que des fois, ce vandalisme, ils le font, par exemple, il veut couper ici, il va à 100 mètres, 200 mètres, il coupe. Donc ça veut dire que toute cette partie-là doit être remplacée. Donc ce qui fait des coupures dans des zones à tout moment. Donc, comme c'est multiplié, je vous dis que pendant 3 semaines, on a eu 4 coupures à un endroit donné. On ne peut pas surveiller le réseau sur les routes. On n'a pas je sais pas, on n'a pas un moyen aussi de visionner tout le réseau. Donc, les moyens qu'on a en attendant d'autres solutions de déplacer le réseau, c'est de pouvoir venir ici et faire ce don pour que au moins ces coupables des coupables peuvent être vus, connus et puis traduits en justice. Merci. Amadedi kao ngamonao kaya uskwale wonu Comor Telecom bazimane mudiri jimla wa hayo na directeur general warenge mazarifu huja waombelua handani deda Mwenyezi Mungu alibarikia neema alipoenesha hizi ajali zikitio ezabili lo huja wasahili wangu wakati hauminya yerezo ya Comor Telecom rezo kao ngai minyi wao ze kablo za hao ngazi minyi wao ahungulwa ni mafavalu hau zahapato la hao abenge kwa leo ni mjiri jimla badimane directeur general warenge mazarifu wajewa ombelua Mwenyezi Mungu ajalie ikai shifa ya heda la Comor Telecom ikai shifa ya he ikai khairi ya huwa nikao wazia wafanya hazizimu Comor Telecom Mwenyezi Mungu ya hukumu uandikao wafanya wizitilo za peuzimu Mwenyezi Mungu ya hukumu ya shishie insha Allah taala biidhnillah karim abenge yonde manekao leo ya mudiri jumla wa Comor Telecom akopara ema zarifu waje wa bedua wasoni mwezi tilo za kifujari zijirisi wao dedao la Comor Telecom abenge ngakaza ukivubana bavyona ne katia cha wikao za nyumeni bangwa kana pele bikabatsi baba kana nuavasa orang-orang urang nafas
mabasa kitenda wandu wakaurumia kelma harume connection oskwale wonu bamu dhamana bahe lidahula Komoro Telecom njimiza hitma arumali dahula Komoro Telecom ikandar juwe hitma yinu ye sababu ya hayo yinu ngejawa sababu duandu hazi wa Komoro Telecom Mwenyezi Mungu yabahifadhi au yinu ngejawa ha problemi ikawa ngazijirio arumali dahula Komoro Telecom abengeri pasaye mudiri jumla regionali wa heshesi wa Shangazija mwananyasi mtukufu Manze likandari juwe umuhimu wa hitima iliyo dahoni la Komoro Telecom leo inu umuhimu wayo hindi. Assalamu alaikum washilizi ndani regional sambavi enzia ya hitima inu mjao kaya hitima yodua ili Mwenyezi Mungu yajalie akayanga mjao kaya Komoro Telecom ngasina wakati wa mahabanu ngarjili wao ni nzia za shifujari ya he kablo ya hatu ntide kablo ila ya shihale ila ya kaya rika ujoro mdoa reunganya shenu de fibre optique na kabati mkutujo kaya inu kablo kao yo trop technique trop cher ya tanganya Komoro kamili abaha Komoro Telecom ya jidai yo kaya mwengoni mweze fursa ya shindu hapa reserezo nido njema homijini hatu sonsi pia ino de fibre akari relie harumazi anteni rirelie harumwe miji bientôt ngarijoherelie hata ya suloma la hon alafunga baundri hao ma individu kaunga ma inkoni na singari jwao kaya kabati namna yo kaya Komoria hatu yino rishinde rike 24/24 harumazi nzia za hatu sonsi pia wenge karno shinda heno wakati tuendara hensi nutukaboriziya nrado fanya plant control x wenge Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hamba nari taheri mombe Mwenyezi Mungu yazime zanongozinu Mwenyezi Mungu yajeli wandu wanua ziye nane kakwa tushinda wazia Mwenyezi Mungu yao baini wandu watongezao haina usiku wanansi ngwambawe rezo ya tungiyo mi na sikarturansi jitahidi ufanya rezo ya tungiyo jao na sikartu ufanya namna milioni na miliari litingohu la kablo hainu siku kao 1 kilometro kabati mtu tujua kaya 1 kilometro ya kablo yunge fawo harumanongo za milioni yotida inu kivro yuni kao mtu tujua haihulu harais shai fibre kao yo dans le monde entier yo dembendo kao abasangi fuwa wake na mjua kaya mwengoni mweza nwekao ngetongeza le shirikali lisihi haku lizo le kablo yongulwao ikawe kahungwa bala kunato shinda unganye bala abo kuja ndasoliso il faut ça kilometrage na kilometrage nge ujue urdi unganye yabo karno shinda wenge yabo to shinda rapariso wandu he xx Mwenyezi Mungu ambari ngombe Mwenyezi Mungu yao bainishe wandu wanu watongezao tiko Komoro Telecom basi shaua nansi kamili walohar mwensi inu watambi hao hainu siku ndungene mausulia nuyongo habo tasia ngo habo mtsana yongo habo jioni asibabu wanadamu watukansi hofujari wangamize yensi akabo kwatu umenya Komoro Telecom bai shabu wangamiza yensi akabo ne mendeleo yansi mwengoni mwema wasuliano mwengoni mwema endeleo ya yensi de mashirika ya Mwenyezi Mungu ya basao wangabo mtuka tu menya ukayamenyelo mlajao wangamenyelo Mwanza wangamenyelo Mndo wangamenyelo Komoro Telecom bala umenyela yensi wengesonti pia ndungo ino na rihime riwaneniyo rasi ranyima journaliste rwanda mwanzi pia mwelewe kukaya haki rifanye Mwenyezi Mungu jobainishe mruo nane kaba no ndriha namna nyindojine ukayo mbainishe hali no rujo zifanya shabu ngamjao kaya enzi pia wanadamu warende hama pirati ma invisible lazima rejeo Mwenyezi Mungu riombe Mwenyezi Mungu yambainishe yabainisho wandu wafanya za ngozini sikarja indexe Mungu kondobi haundobi sha sonsi pia risomo hitima yuno banata engadam kasi fanya za ngozini Mwenyezi Mungu anibainishe yani towe ili Mwenyezi Mungu yavenoza ngozini riroha maze mushikilize sodeze habari za bwana mudiri sikanda urambu fumbavi au kaima kati ya hale ngabantu wakahungwale golini werenga wende wefanya juzu ebanu gwangu wao weransi wende zao au gwangu werenga bangu bano le gwelungu lo linu linsi gwekao ngojo kolundamani akaba ni fibre ngojwe fasiria fibre zinu ngwekao
ngazenda par la lumière yabo nsujwa ngwajuka hungwa wafanya nini numa kusudi no wame ukabane la hali mndo akahungwa ndiye huza bese wakahungua wende wehuza aruwe tahambandu yangwa shaba inside ya leo shale we inu fibu inu hataka bati mdu shinda undema sha makusudi wangue ili wamenye rezo ukaya vanwa realite aruma basa Comores Telecom kairambe baba nunu la tusanti pia izarelie et communication entre et cœur ya he le daho de namba un centre téléphonique les antennes de fanya fibre chaque tour mia fiso yawe karungu wabala abo basi antenne labo ket connecté abo ndo wale mure bavu waina bao ngamunangua ilini wamenyele kuswa ngamunguo bantu hanze ntsiende usoro swanga mungu banga mwanzoni zingamanye Comores Telecom swanga mungu bajao wandu wao ngwafanyao hizo shakwa tufanya kama wajuka ndo warenge lego kama nukutendo wao ndo kale goli rengwa atungwa basi alafu strategiquement ele mna wangu wao ngwafanyao hata riho mojua akakwa tungwa la duba jao shangwa ngomba bani kao ngabale mbele yao rigo bira bala refikiri bala kabala hindi heureusement et fibre vont se détecter par machine. Il suffit si on est déjà so nda Paris shengeti ndizo ya boka dejo poroshinda par se fit amale kuivu inu mbendika au kwati na maana hayo shenu sabotage wanamudiri wakati wa hale zikabla zikahungula wanga wakaparani hando mahakama kabaja poroshinda babu hesolisu enyi nyamona wakaya bahayo nga madisi hanyu ne serikali ne mahakama ukekemro ya pare haniha kabajoshina babu hesolisu ngari aminio kaya abasanga bajuhonda hesolisu ukaya hanate serikali wiyo zanongozi ngazi batabisha ukabana ushinda bafanyisha maendeleo eno wakati serikali ngwajua ukaya Comores Telecom kukozo nezo ngozini yabongwelewa ukaya ni wakati mndu joy ajoparsiwa hajohonde mahakama ya hajo hukumu wakati serikali wiyo ngoilewa ngwatabiha nezo ngozini ngari aminiwe mahakama ukaya nezo ngozini ngwajunda solution malheureusement game invisible jamais Mungu ndio mndenda visible tiale bana inshallah taala marhaba Kalimama hauni je famosi. Ai, hauna zangu ngalo kwa